Malion anga foli bi malien cena muso bela jelen kilinkili kata mali kono kata mali kokan adunga na balmakere do Dawda Kita bi an wulila ka se mama ali de Amina Fofana malien din cɛ fara muso ka bela jelen ba do aka wuli ka jɔ kɔnɔna la no ye mouvement yɛrɛ wolo debusi la rempare ami domina ko bi CNT membre do fana do bi an wulila ka sama amina ɲininka actualité do la ani mouvement minnu b'u bolo anu ka wuli kam dalen do malien ko kan amina ndado baro na abina wala di malien bela jelen ma yalo cɛ ami foli bila yɛrɛ la amina ni ɲɔgɔn kuma unse bamada.net nga foli ba awi nga foli be malien de cɛna muso bela jelen aywa mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ kan su an lajɛbagaw nga foli b'u bela jelen. Merci Amina nga foli bi yɛrɛ ɲiningali min b'an bolo amina do u kɔnɔna la question fɔlɔ m'an bolo ka tengula o de ye an bɛ don min na ko bi fanga taara ka di M5 ma n'o ye premier ministre ye an y'a ye k'a fɔ ŋunuŋan caman fɔra ka tɛmɛ mais bi u ye fanga ta ka di M5 ma à travers Choguel Kokala Mayiga bi an bɛ don min na e yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ ka fɔ kan an bɛ don min na. I ka ɲiningali diyara n ye parce que n bɛ bɔ fɔlɔ ka président son excellence Assimi Goïta fo n ka foli b'a ye n ka félicitation b'a ye parce que n y'a félicité n ka page kan mais nin fana ye direct ye occasion don n ka bonya yira a la hali bi ayiwa n bɛ Choguel fo premier ministre a n'a ka gouvernement membre bɛɛ M5 ye wulikajɔ min kɛ yan nɔ a ma dogo mɔgɔ si la n'aw hakili b'a la don min na Moktar Wane sigira ne Amina Fofana bɔra ka mankan kɛ a sigicogo la parce que a sigicogo nana ni M5 janfali de y'a ye donc ko bɛ to tiɲɛ de ma ko kɛra cogo cogo a bɛ laban tiɲɛ de ma Choguel tari diyala an ye kosɛbɛ 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 wa Choguel ko yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi n'an ko an bɛ Assimi fɛ ni Assimi bolo ɲɛsin yɔrɔ min an b'an bolo ɲɛsin o yɔrɔ de la n'a ko k'a bɛ M5 mɔgɔ de ta o dun fɛnɛ ka kan parce que siɲɛ fɔlɔ la a ma se ka ko cogo la or layidu de tun dira CNSP fɛ n'a ko k'a bɛ Choguel de ta moi je pense que Choguel yɛrɛ ka profil ka ɲi kosɛbɛ parce que Choguel ye livre sɛbɛn fɛn fɛn bɛ maliendenw jɔrɔ malidenw jɔrɔ Choguel kumara o bɛɛ kan donc an ka danaya bɛ Choguel kan an ka bonya b'a kɔ an b'a soutenir an bɛ gouvernement soutenir an bɛ président Assimi yɛrɛ soutenir an bɛ transition soutenir. D'accord, merci Amina faamuyali sɔrɔlo la. Ok Amina komi question m'an bolo ka tugu la sisan o y'a ye o de ye police territoriale o police ko in an y'a ye k'a fɔ accord d'Alger fɛn dɔ de don mais mɔgɔw y'a ye bɔlɔlɔ ni fɛnw sanfɛ a kumaw cayara yali ko in yɛrɛ bɛ cogo di CNT kɔnɔ yali e bɛna voter pour ou contre. Bon police territoriale filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ Mali tilaliko de don n'o o sɛbɛnfura ni faransi kɛlen bɛ k'o wajibi an kunna ni banbagaciw donc police territoriale bɛ o de kɔnɔna la donc police territoriale ni a tun bɛ Moktar Wane ka programme de kɔnɔna la donc Moktar Wane tɛ yan nɔ a tun b'a ka feuille de route de la quoi pour l'année 2021 donc Moktar Wane tɛ yan nɔ Choguel le premier ministre ye san halisa an ka foli b'a ye Choguel mana fɔlɔ CNT ɲɛma ka n'a ka plan d'action k'o exposer ka n'a ka feuille de route a ka programme a yɛrɛ ɲɛ bɛ Maliko la cogo min na a n'a ka équipe Choguel ma se anw ma fɔlɔ donc ne ɲɛ b'a la police territoriale papier taara a taara bila CNT kɔnɔna la bon vraiment ne yɛrɛ kɔni m'a faamu parce que police territoriale bɛ accord d'Alger kɔnɔ accord d'Alger o ma se CNT kɔnɔ yɛrɛ o ma se yen fɔlɔ mais police territoriale nana police territoriale tɛ dɔwɛrɛ ka ninnu ka banbagaciw k'u légitimer k'an ka armée kɛ u ka jɔn ye k'an ka armée k'u ka jɔn ye pendant 20 ans ni n ko n bɛ don détail la a ka ca parce que a feuille de route bɔra po de IBK de bɔra n'a ye po ka na n'a ye ni n ko n bɛ don a détail la a ka ca parce que 100 sarada la o 100 sarada la ko 70 ka kɛ yan fɛ mɔgɔ ninnu ye 30 bɛ bɔ anw fɛ yen nɔ tentigiw la kɔni wa ninnu u bɛ taa olu de ka commandement jukɔrɔla la fɛn caman b'a kɔnɔ fɛn minnu yɛrɛ c'est contre nature jɔnmaya dɔrɔn de don donc police territoriale ni vraiment n'a bilala CNT la ni e kɔni b'a dɔn an tɛ se k'o voter sa ne t'o voter o an tɛ se k'o voter vraiment n bɛ an ka président interpeller nin yɔrɔ la ani Assimi o Maliki Diaw o gouvernement mɔgɔw o
vraiment police territoriale anga bota la de anga bota la vraiment nan kun be se ko bla folo kanani accord d'Alger yɛrɛ sente kɔnɔ a be min kɔnɔ kanani o yɛrɛ folo ko débattu ko débat kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ka faamuyali kɛ k'a dɔn fɔlɔ fɛn min ka ka ta kɔnɔ tɔmɔ a kɔnɔ fɛn min man ka tɔmɔ a kɔnɔ mais ni du fɛn dɔ tɔmɔna kɔnɔ ka n'o bila ko o ye projet de loi o be mɔgɔ kamana gan dɛ o ye ne yɛrɛ kamana ganinba de don police territoriale ko in na kosɛbɛ yɛrɛ de a ye n dabali ban parce que Choguelma nana ka plan d'action ye fɔlɔ donc ne t'a dɔn exactement a bɔra yɔrɔ min na quoi ala k'an bɛɛ sababa ma. Ok, merci Amina. Et question même bolo ka tugo la tuguni an bɛ continuer na halisa an bɛ don min na ko bi n'i y'a ta k'a lajɛ yuruguyurugu fanga ka bon Mali kɔnɔ ani Mali yɛrɛ jamana dɛsɛlen don ka développer est ce que olu fɛn ninnu na Faransi nɔ b'olu fɛnɛ la. Corruption yɛrɛ n'i y'a installé Modibo Keyita ka tile la kow ka ɲi kow kun ka ɲi kow bɛɛ kun bɛ kɛ ka ɲɛ sariya kun bɛ boli n'i y'a ye yuruguyurugu bɛ jɔn bɛ yuruguyurugu sinsin n ko politiciens de don. Olu be yuruguyurugu sinsin u kɔ sɛmɛbaga ye jɔn ye u kɔ sɛmɛlen don Faransi de la kelen ni fila a politicien kelen ninnu ne tɛ taa CEDEAO wele ka bila Mali la ko sanction ka ta Mali jamanadenw kama o caman kɛra ka tɛmɛ an y'olu fɔ dɔw bɛ t'u jɔ i ma dɛ ko prévu ko tɛ o ni mɔgɔ bɛ tɛ min dɔn dɔrɔn n'a fɔra i ɲɛna i tɛ mɔgɔ min ye nkalontigɛ la an tɛ bɔ ni manamanakan ye k'a fɔ politicien minnu b'a kɛ an b'u dɔn u yɛrɛ b'u yɛrɛ dɔn minnu bɛ boli ka taa CEDEAO wele ka na Mali kama nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ anw siɲɛ fɔlɔ tɛ k'a dénoncer donc o caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ taa Union africaine wele ka na ko ka Mali sanctionner parce que olu ye fanga ɲinina ye parce que olu b'a fɛ an ka to Faransi ka jɔnya kɔnɔna la parce que olu de ye yuruguyurugu mɔgɔw ye n'a fɔra bi ko yuruguyurugu ko ka ban Mali ka sanuya olu bɛ taa kaso la donc o kosɔn pour que olu ka système jugu nin kana bin u bɛ taga CEDEAO de wele u n'olu de bɛ jɛmakan kelen kɛ parce que n bɛ kelen fɔ maliyɛnw ye u k'a faamu fɔlɔ CEDEAO tɛna a yɛrɛ ye fasoden dɔ de bɛ wuli ka taa plainte don k'a wele ka na CEDEAO bɛ na ten de a tɛna a yɛrɛ ye ni ye CEDEAO natɔ ye ko sanction CEDEAO tɛna a yɛrɛ ye dɛ an ka fasoden juguw de bɛ taa CEDEAO wele o baara nin de b'u bolo pour que k'a dabiri an da la pour que ka frontières datugu pour que k'an ka économie sere pour que an ka wuli k'an ɲɛsin an ka jamanakuntigi ma Asimi an b'i fɛ an t'an ɲɛsin ma fo k'an sa e ka to Mali baara la dɔrɔn i ka Mali baara kɛ an t'an ɲɛsin ma mais an b'u bɛɛ yɔrɔ dɔn an b'olu yɔrɔ dɔn olu n'u ka patron an b'a bɛɛ minɛ cogo dɔn yakili kɛ kelen jamanadenw yɛrɛ de b'i fɛ yakili kɛ kelen i bɛ cogo min na kana bɔ ten e ka continuer i ka baara laban ye. D'accord. Merci Amina hali bi an bɛ tɛmɛ ni question ye ka taga la mais n'i y'a ta k'a lajɛ ani Faransi cɛ bɛnkan dɔ b'an n'a cɛ aw yɛrɛ bɔra k'a fɔ ka mouvement caman na ka boli caman na ko bɛnkan in man ɲi mais aw yɛrɛ bɛ fɛ ani Faransi ka bɛnkan sugu jumɛn de k'ani ɲɔgɔn cɛ. Ɲininkali in diyara n ye Faransi ni mɔgɔ tɛ jɛ fɛn na ko o tigi bɛ dɔ sɔrɔ Faransi bi ni i jɛra faranfin surtout u b'a fɔ minnu ma k'a ka jɔn u b'a fɔ de da la ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo k'an kun ye jɔn ye mais an ye jɔn ye hali sini an bɛ taxe coloniale sara hali sini 550 milliards de dollars américains africains an ka 14 pays africains bɛ o cotiser k'o di Faransi ma k'a ni cɛ ani baraji an minɛ jɔnya la a diyara n ye o bɛ faamu cogo di accord coloniaux bɛ yen nɔ bɛnkan min b'an ni Faransi cɛ IBK de ye nin bɛnkan b'a a yɔrɔ la teliya peut-être dɔɔni fitinin IBK de ye ka mɔgɔw a n'a ka régime de y'i bolo bila accord de défense la. Bon, ni accord de défense, ce n'est pas vraiment un accord de défense. C'est un viol. Bon, mais nata to kana quoi. Accord de défense c'était parce que accord in korode ko France bena on de ni du histoire tagalaje. Iba e kafo ko deuxième guerre mondiale là on tara France deme. Tellement que hasidia bu dusukuna ou ma se ka africains remercier ou code ko les tirailleurs sénégalais. Les Sénégalais flateni oye or Mali kumbala Cameroun bala et De Gaulle yɛrɛ jigine Afrique n'a tara Cameroun de a tara Cameroun de donc fɛn caman de bɛ yen nɔ surtout ni accord de défense ni kan ka dabila de pewu parce que accord in b'a yira ka kɛ komi ni Faransi de ye an ka ala ye dugukolo sanfɛ n'a y'an faga foyi tɛ bɔ a la accord in b'a yira k'a fɔ ko terroristes Faransi ka a bɛ terroristes de protéger ka sebaya d'u ma
ka sebaya duma ka Mali bila jɔnya kɔrɔ san 20 fɛn o fɛn jɔyɔrɔ ko place ni fɛnw ye e kɔni b'a dɔn ko Mali ni Nord-Sud ye fɛn bɛɛ tila Mali ni Nord-Sud ye fɛn bɛɛ tila mais Nord-Sud taara fɔ de tubabu yana yen nɔ ko anw kɛlen no k'u minɛ jɔnya de la yan nɔ u ye bɛnbɛnbɛn kɛ kosɛbɛ Mali contre la y'a ye donc ne kɔni bolo nin ko kɔni kɛra jeli bɔn ye nin ko kɛra dugu ci ye nin ko kɛra ko siya woloma kɛlɛ ɲɛ b'a la RFI fɛnɛ sanfɛ ko chrétien 3 minnu k'u minɛ la k'olu libéré la u bɛ fɛ ka na ni diinɛ ko kuma fɛnɛ maliyɛnw an ka ɲɛ yɛlɛ Faransi ye nin kelen de kɛ Wuranda Faransi ye nin kelen de kɛ Congo Faransi taara dugu o dugu la a y'a kɛ Centrafrique a ma ɲɛ bɛrɛ sɔrɔ parce que Poutine nana yen nɔ Russie nana yen nɔ Faransi mana taa diɲɛ dugu o dugu la Faransi b'i ka dugu ci de Faransi mago tɛ dugudenw na Faransi mago bɛ ka jamana kuntigi de nunjuru minɛ n'a ko min o ko o la a b'o ka fanga protéger u bɛ dugu ci ɲɔgɔn fɛ mais jamanadenw tɛ fɛn sɔrɔ fo jamanadenw k'a faamu ko jamanadenw de ye Faransi jugu ye fɔlɔ parce que nafolo ni man ka dugu jukɔrɔla la anw de t'a dɔn anw de nin yɔrɔ dɔn an denw de nin yɔrɔ dɔn ni i tɛ fɛ anw ka foyi sɔrɔ malidenw ka hɛrɛ kisɛ kelen e tɛ fɛ fiɲɛ bɔda si malidenw k'o sɔrɔ africains k'o sɔrɔ fɛ e de b'i ka dugu jɔ ni anw ka nafolo ye e de b'i ka courant b'i bara a uranium goutte kelen t'i fɛ yen nɔ a bɛ bɔ Niger fosi tɛ Faransi ka dugukolo kan mayonnaise ni fromage ni buru ni moutarde o de bɛ Faransi bolo ressources naturelles kelen a tɛ mais Faransi est deuxième producteur d'or ou bien c'est détenteur d'or dans le monde deuxième ou quatrième place je ne sais plus a or bɛɛ bɛ bɔ min ga bɛ bɔ Mali la et l'or du Mali c'est l'or le plus pur mais le plus pur donc il faut que malidenw k'a dɔn k'an bɛ wuli ka jɔ min na anw ko tɛ sini ɲɛnɛ olu denmisɛnninw de ko don fantan a man ka ye Mali la jango Afrique a man ka ye anw si tɛ fantan ye parce que an tɛ fantan jamana ye ala o de ye an ka dugu jukɔrɔla barika ka tɛmɛ u ta kan an ɲɛ bɛ Irisi min na Irisi de bɛ gazi di électricité di Europe ma a communauté internationale lamayɔrɔ in minnu bɛ bingani kɛ wali ta ko terrorisme ni Arabie Saoudite ni Qatar bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na mɔgɔw faga ka bin mɔgɔw kan k'u ka dugu jukɔrɔ fɛnw suɲɛ ka dugu mɔgɔw faga à cette allure Mali tɛna tunu n'an tora na an sigi kɛlɛ Faransi nana kɛlɛ tun bɛ nord la kɛlɛ bɔra yen a nana centre la sisan kɛlɛ bɛ fɔ Segu an bɛ mun kɛ o Faransi jɛɲɔgɔnya bɛ min mɔgɔ o mɔgɔ n bɛ kuma laban fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni Faransi jɛra i ti foyi sɔrɔ mais an ye Irisi ka coopération ye dɛ n bɛ dan ye Modibo Keyita tile la mɔgɔw ka taa histoire lajɛ vidéo bɛ yen. Ok, merci Amina Alibi, on va continuer ni j'espère que malo maka famille sera là. Question me bolo ka tukale comme yera afika question kuma konna la rishi ko kuma yi. Ame fe ka don yali rishi na bina kelem nga yi o dalen do la ka fo intérêt du meni rishi bolo pour ya saka na kelega malle. En fait intérêt mi me rishi bolo en général nunu mena bingani wale taka mɔgɔ sɛgɛrɛ ni pétrole suɲɛw ni gazi suɲɛw ni sanu suɲɛw ni uranium suɲɛw ni fɛn minnu ye Irisi ta tɛ o ye au contraire Irisi b'i dɛmɛ i b'i ka santé sɔrɔ i b'i ka santé Modibo Keyita tile la n bɔra k'o de fɔ ne tɛ n da don a la o fɛn fɛn bɛ k'a essayer k'a bɛ malidenw don fili la vidéo de bɛ yen yɔrɔ a dan ye vidéo ye de Modibo ka vidéo tɛ ban wa Modibo ye Faransi gɛn ka bɔ yan nɔ en 1961 a y'a ka base militaire de gɛn an b'a fɛ Faransi ka militaires de ka taa ka bɔ yan parce que u kɛlen bɛ k'an minɛ jɔnmaya sugu min kɔnɔna la n'an man tension an ka jamana bɛ tunu o de la wuli ka jɔ don fasodenw jagoya de don fasodenw fan fɛ an ka wuli an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ jamana wɛrɛ bolo an dun ɲɛ b'a la a jamana in a delila k'an dɛmɛ k'an prospérer an kun développelen don Corée ninnu lajɛ ani Chine ninnu an bɛɛ tun bɛ niveau kelen na mun y'a to olu taara k'an to an lajɛ bi k'olu lajɛ kɛ parce que Musa Traoré nana Faransi ka canal fɛ ka coup d'état kɛ Modibo la coup d'état min ɲɔgɔn yɛrɛ a tɛ se ka lakali n tɛ fɛ ka n da don o dusukasi yɔrɔ la donc o de kɛra sinon Mali hali ka Musa to yen nɔ Mali puissance dɔ tun b'a bolo a puissance bɔra min Faransi de y'a d'a ma a avion ninnu tun bɔra min Faransi de y'a d'a ma a fɛn fɛn tun bɛ yan usine minnu tun bɛ yan Faransi de y'a kɛ yan richesse min tun bɛ Mali bolo Faransi de y'a di Faransi de y'an dɛmɛ k'a exploiter jamais o ye Irisi ka baara de
la Russie est un partenaire naturel des Africains parce que Farafou Kanga Famunde ko histoire belebele de be irisini an jugu nunu ne ko irisi nunu fene jugu de yo olue ni ya ye Francis desera kanani OTAN e ibeka bole ye sinon ay mige Libi Macron tara OTAN ni kabena malitio ni Sarkozy tarani OTAN mi Libi John yiga droit de veto opposé irisini Chine nete kosa ina tuguni ama wuli kabe sanction ta ankama onina o make Nations Unies na benyana joy opposé Russie Chine nete Mali ma sanctionné c'est grâce à la Russie anga ke c'est-à-dire an yere kanga intérêt yoro don tensa ka alamine ka an yere ba kun fe ka kanga here fe ka kan denw fe ka ku u ko fe ka ke sini nyesigi barake lawi France te se ka andeme bi France te se ka andeme sini sans compter plus de 20 000 morts o de tien sans compter guerre bora dugu kelena ka ke dugu jolla France te se ka défend bio nyo defo hali meleke o te France défend hali ala te son ka France défend parce que ala tafe jamana mdo jamana na ka politique jashile ne do ala ni unte de vraiment donc anga na sran mo chama be ka paniquer de pas fera ko Russie la benali mais ante se ga to fagali mbolo France ga fagali bolo ni accord de défense tagalaje et terroriste droit bolo kananga mo attaquer fuga kangono mais nous attaquer droit tanga mo bolo ka tukuko France be armement do luma ka embargo ke anwa armée ka okma France na jondeme depuis France na aller de ma fo kanti do kidala donc jonne be se ga wuliga France défend ko malien nyato la malien nya elena kwe an were ma kologolo sensibilisation ke donc ni français fa ko be mokomina obe se ka français fa ko inde ibamba odeka sinon français na ka français fa wala antenne chiffre anaka accord coloniaux antenne chiffre mono be français ko la donc ni afora ko coopération na kon danane ma accord militaire bejo coopération militaire bejo mais vraiment a mogo nunu u kan lafia u ka visa nta doro walma et papier français u ka fo Macron ya ka papier duma u ka tayin quoi u ka ke yendendo u ka défend non parce que amanga jamana de fait wa ambe sa no fait d'accord Amina o famille sur lo fin là et question membre toujours à me continuer ni ata kala je francia ira ka fo kulu ka de même on a nous malé sur suba ka ñon fait ku ya suspend voilà et puis a faut comment qu'on a la fin dans les jours à venir où ça va retraiter nous retraiter mami mako be français nous ka baraka ñon fait nous be baraka ñon fait est-ce que a takalaja o dumbala ka fo ko français kata yali est-ce que no y pression ga mali autorité ka utena son ka coopération bani français ja pression côté o am bien sera yorom mabi malko sera yorom nabi soit autorité ou be mali fait ou be ote mali fait pression côté sinon am be boli na menade ama boli damne France contre la de bi am be boli na amena mais décision be autorité de bolo mbese ka fo asimi décision be aller de bolo mais ambado kanga ministre de la défense a refene félicitations Sadio Camara grand frère a tagara ci dowla ci kungurundo ala ka segina nyuma ya nan camarade ben fene tara ci kungurundo ala ka seginu bela jelen may ne kon dale me transition innocent c'est ça depuis banda oni Mokhtar Wan Boré on voit clair maintenant ndale no transition ina France ga coopération kanga bandi y a pas de demi-mesure ni nogote ala ambe bo depuis sanja amba fo kakata anta fo kakata ko parce que ka cheka walma chemay abe bara chejugumina anga jamana kono ka shaw armée nyon contre la et en même mais internet la France nyamgo ntaroni barkan nyamgo doredo avec un renseignement dit terrorisme anga sorasu fama unato je janfam anga sorasu ba donga teme anga sa janfa mimbe ame France don sur beaucoup de plans en bas donné mais au lieu de France kola au ka juguni on tay ni moere kanga population waju lebe population waju parce que France nye ki se ya ye hein abi choko mina France be ko flani jege amina be fagali mina nga jamana konnala e nana ke e nana on deme ga e bi ka terrorisme de deme e tokunya ebe mune yinia ba figa siga question nga jara itoro sega kane merci comme malo ya jabi soro yi famille chama soro sega kan bay ngodi
ngo France am do na ko bi ko uyuka de même armée ga kuya suspend. Merci. Voilà, allez au kale armée allez nana Mali deme. Mais akoko ate Mali sorasi ou deme bli. Kaya coopération suspend abe munyini Mali kono. Okoro kani bambaka chude bakwa barala sisa okoro de ko abora dibila ablala Kennedy kan. E nana jamana min deme. E ko jamana mo o jamana sorasu ete olu deme bile me teta ka buga dugula ibe munyini ebe munaya jenyogon bi woro o de ba kelembolo o kuma mbe seginga fo ni munu ngoko an ko ngana jenyogon wara nyini e do ere ikanto e ko kwangata jenyogon nyini mi France be benkula France jenyogon bi woro ba bolo France eska ya an nyini nga andala kana dongo da ma me go strasi do be kana dongo da ma me go dugu do sorasi be kana ni France se ka jenyogon bi woro soro munde la anti jenyogon flangini anti jenyogon sabanyini anti jenyogon nanini e dere bolo jenyogon kelen ere ga dogo bari na meta dondoni ambisi anga ta dondoni France ka eretre ayaka fini parce que segene balo we war chama ne bo dongo do me warin te bo fu ko do barkan na de o warin compensation ou beka choueli minge nord la no o warin compensation yo odi dongo do beka ngare jugoro fe on boka takanai donc ubu tade fo ube mimbo me ube tani mi u fe utofo ube tani mi u tena guerre na guerre terre amba u faka ka wa dugukolo mina ula ode do anya bodela. Voilà. Donc, aye, aka barkan ni komi war tubulu, war bere tubulu wa jamana de un tufe. Jamana de un bora ka yira saosa, kumok ma saosa erete. Kumok ba me boa ka funya na kan tufe. Uguga mina un kurukata. Depanga autorité ou tega na me. Fo alhamdulillah hakilla sisa. Anga autorité ou yerebeka en famu. Parce que faut yidoro faut ite mali kanune do. Amatade aya yere yelemade ka ke autant sugu do de Union européenne ka autant. France bien ana jenyogon jamana bioro o be anno halisa ni do busigi ko kata France jenyogon nyuma do wele gan France ta jenyogon nyuma yoro doni est-ce que France jenyogon nyuma e Mali jenyogon nyuma ni a jenyogon nyuma be anno guerre jugara wa ou bien banadi anana halisa ale de balane me ko nga jamana kla ale de norole me accord d'Alger la ale de beta CEDEAO ni fait on ko fait ko accord appliqué ko nga chartu ta ko accord do akono John Malien den jombe se horon jombe se ka fokibe France défend non ne nyatala il est temps nga tien fo nyogon quoi vraiment ni dona mi gasila ka ya fama kuma na kechoko de do fakali anga miri o mabain dambe anga miri o mabain France e bara minki an san kono to doka bilana boke d'accord il citara Centrafrique benye balo. OK merci Amina et mais de la question qu'il est voilà est-ce que député fangani minale est-ce que siente mobi na se ku présenter là ani est-ce que yerebini présenter député na sinatala bon député fangani menale normalement forade ko président de la transition ani fin atoko abi charti kono quoi ani gouvernement mogo kut se ku présenter élection présidentielle là ou te se ka fangade nyini kube ke jamana kuntike parce que olu yere be fem bolo be femina nolu yere klala kana fo kube ko o candidat o koro kuba labenga du yere de ma o de koson abe charti kon nala ko munu nyara ministre munu kera président ni vice président ni fem olu tese ka ke fanga de o tese ka président ya de élection présidentielle ou se ka présenter ala sinon député munu ba kono sente mo munu ba kono sente membre olu be se ko présenter très bien député en fait mais mi ene sa ko ne ka candidature ko wallahi awara tene kuna folo mi mene kuna de jahanama mi sigile me Mali kuna ka takabuin jamana ka suma irisikana andeme voilà o de bene kuna o de ne ka préoccupation quoi d'accord ato o bena ko fe. OK merci Amina et ami que cela mami tola o yera kelelo ka wulu le kando bla malion bela jelema chini boulevard là à 14h yali akleno ka mun la ben malion to de na boy bon anga wuliga jo bité nya fiega teme kuma konna la bigoma on bla France contre la mba do
jamanaden bɛɛ hakilina tɛ nin ye dɔw bɛ siran nka n'i y'a mɛn i bɛ siran de si dɔn n'i bɛ tiɲɛ kan i tɛ siran ala de b'an kɔ nin kɛlɛ in na hali n'i ye diɲɛ taabolo lajɛ i b'a dɔn ko diɲɛ sera yɛlɛma ye ten n'i ye mali taabolo lajɛ i b'a dɔn ko mali sera yɛlɛma ye ten an sera an ka segin an yɛrɛ ma an ka segin an danbe ma an tɛ faransi fɛ an bɛ bɔ k'a fɔ bi ko tɛ vraiment sini tuguni n b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ 14h monument de l'indépendance bɛɛ ka bɔ i komi kɔnɔkulu parce que n bɛ deli k'a fɔ n ka kuma la kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ an yɛrɛ ɲɛ b'a la maliyɛndenw yɛrɛ mobiliselenba don an ka Russie drapeau ta an bɛ deli ka minnu kɛ drapeau wɛrɛ la kɔrɔlen an k'olu fana labɔ an ka pagartiw ta an ka basiw ta an ka fɛnw ta an ka bɔ n'an ko faransi ka taa an b'a fɔ fɛnɛ ye yɔrɔ la ko vive l'armée malienne parce que an ka fini tabaga ninnu ye cɛw de don armée de bɛ bɔ jamana kamalenni denmisɛnnin bulan kamalenni a ma diɲɛ ma ye ka diɲɛ n'i ko ka jɛ diɲɛ kɔ ka taa gɛrɛkɛyɔrɔ la ka sa ou bien ka sa ka muso to yen ka denw to yen nɔ armée de b'o kɛ faso ye o de la n ko fasoden ɲuman fɔlɔ jamana kɔnɔna la o ye armée de an ka foli bɛ armée malienne an b'aw kɔ an b'aw soutenir an tɛ aw janfa fo ka diɲɛ wuli an ma deli k'aw janfa an b'aw kanunen de parce que kɛlɛ min filɛ nin mali kun kan aw kelen ka kɛlɛ tɛ peuple jɔyɔrɔba de b'a la ni peuple y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ninnu bɛ taa n'an bolo di ɲɔgɔn ma ninnu bɛ taa donc an bɛ bɔla k'o de fɔ ka tila ka pɛrɛpɛrɛ latigɛ ka a sɛbɛntiya tuguni an ka laɲiniw kɔnɔna la transition ye ani surtout particulièrement président Assimi Goïta a ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ joona ni Russie ye a ka kɛ ni Russie ye anw taabolo ye o de parce que bigo ma to anw tilala o analyse ninnu na don wɛrɛ don n'a nataw la fɛnɛ an bɛ se ka analyse géopolitique kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que maliyɛnw ka faamuya sɔrɔ faransi ka juguya in talen bɛ fo degré min na wa ni juguya in bɛɛ ju ye faransi fa de ni ala nana kira sɔnna ma ala m'an jɛla faransi fa in kɔ don dɔ la fara maliyɛn kun b'an bolo anw développelen don jɔnmaya tɛ ban a fagali kɛnɛ karabalama mɔgɔ b'o dan yɔrɔ dɔn wuli ka bɔ yen k'an sigi i pousse k'an sigi o bɛ se ka faamu mais wuli ka bɔ yen k'an sigi e nana ne de ka so k'e bɛna ne dɛmɛ nka e bɛ yala la ne ka so kɔnɔna la k'i tɛ ne dɛmɛ bilen i bɛ mun ɲini ne ka jamana kan an ka armée Mali an ka foli b'aw ye Assimi an ka foli b'i ye Maliki Jaw an ka foli b'i ye an ka transition gouvernement mɔgɔ bɛɛ n bɛ CNT bɛɛ lajɛlen fo n bɛ kumala yan yɛrɛ wolo tɔgɔ de la n tɛ kumala CNT tɔgɔ la donc n bɛ CNT bɛɛ lajɛlen fo n bɛ gouvernement organe transition organe bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini maliyɛnden cɛ n'a muso fɛ denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la faso in sera yɔrɔ min ma an kan ka wuli de k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka gouvernement a tɔgɔ k'an ka transition dɛmɛ cogoya min na janfa juguba min bɛ Mali contre la ni dongo do de ni dɔ bɛ ka fara kan ni fɛn ma deli ka bɔ a la ni jugu bɛ yɛlɛ anw bɛ kasi anw de bɛ su kasili la dongo do an ka bɔ ka danfara kɛ o ka fu siri o ko la a bɛ caya 14h ni juma selila ka ban an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ monument de l'indépendance la a ka bɔ kosɛbɛ parce que an ka nin jamakulu in o de bɛ digiw la an ka nin jamakulu in o de b'u lasiran c'est grâce à nous anw de kosɔn Sénat français kumara Barkan ka présidence kan parce que Macron taara nkalon tigɛ ko sentiment anti français de bɛ yan nɔ mais sentiment anti français tɛ an tɛ tubabu contre la dɛ an tɛ tubabu contre la anw b'u ka politiki fagali politiki ni suyali politiki ni bingani wale de contre la il faut que maliyɛnw k'a faamu ne yɛrɛ teri tubabu caman bɛ yen nɔ wa tubabu hɔrɔn bɛ yen nɔ koyi mais minnu b'u ka jamana gérer olu tɛ hɔrɔn ye dɛ olu tɛ hɔrɔn ye de Gaulle le papier dɔ kɛ ka bila olu bolo yen nɔ ko imposer an ka jamana kuntigiw la pour que minnu ka ɲi k'olu faga minnu m'an ka hɛrɛ fɛ k'olu faga il faut k'o de ka ban nin kɛlɛ in tɛ Mali dɔrɔn ka kɛlɛ ni kɛlɛ in ye Afrique de ka kɛlɛ wa an ɲɛ b'a la peuple africain bɛɛ kɛlen don ka Mali soutenir donc o b'a jira ko dɔ de commencera an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma halisa jamanaden minnu ni sigasiga b'u la ou bien n'u sirannen don ko ni Russie nana a man ɲi ou bien Faransi de ka ɲi an ka to ni Faransi ye il est temps que an ka faransi fa in kanu bɔ an dusukun na dɔɔni an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ hali bi an ka jamana kuntigi dɛmɛ parce que dɔw b'a fɔ n bɛ président fɛ n tɛ Choguel fɛ olu bɛɛ ye kuma f'u de n'i tɛ lɛ fɛ i b'a supu min o y'a bannen de o kɔrɔ k'i bɛ lɛ fɛ donc an ka Choguel dɛmɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka caya vraiment an ka jamana in kanu tɛ sa
an ka kanu an ka se ka héritage ɲanama to histoire la an denw ye postérité la an mɔdenw n'an kɔta kɔw ni ni ɲana a ɲana maliden bɛɛ de koyi n'a ɲana wa a bɛ ɲa fɛnɛ ni ala n'alakira sɔnna ma ko minnu bɛ ka siran irisi ɲɛ vraiment u ka na an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ irisi tɛ n'ale o contre la ni ala sɔnna ma an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sini 14h monument de l'indépendance. Ok, merci Amina. Ni tun y'an ka direct question ka tungi la an ka foli bɛ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen a ye wuli k'an bila ka fɔ ko maliyɛn bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun indépendance la demain après 14h voilà. Seli kɔfɛ. Juma jiginna ok demain 14h ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen donc mana fɔli sanfɛla ye assalamu alaikum.